हुकूमत ने महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे लीटर इजाफा। कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल 15 रुपये लीटर महंगा। नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का बड़ा जरिया बना लिया। 1 लीटर पेट्रोल पर 198 रुपये टैक्स और ड्यूटी जायद। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 13 रुपये 91 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 117 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। डीजल पर लेवी 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई। फर्नेस ऑयल पर भी कार्बन लेवी आयद। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा के किरायों में 10% इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी 5% बढ़ गए। हम लोग बच्चे पालें या अपने को आप पालें, हम लोग तो खुद कशी पे मजबूर हैं। ठीक है, महंगाई ने हमें मार दिया है। क्या लें, 8 बंदे पीछे खाने वाले होते हैं, 1 बंदा काम करने वाला होता है, बेरोजगारी बहुत है, क्या करें हम। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और हमारी सैलरी स्टिल स्टॉप है ना। हुकूमत को चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ देखें और कुछ रहम करें। गरीब बंदे हैं, कोई गरीब तबका है, किराए के मकान हैं लोगों के, तो ये थोड़ी ये पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, कोई फ्री में थोड़ी ये दे रहे हैं, पैसे ले जा रहे हैं, कोई गरीब को भी सोचा। पेट्रोल महंगा होने पर महंगाई के मारे अवाम की दुहाइयां। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल खिते में सबसे ज्यादा महंगा हो चुका। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में मुसलसल इजाफा गैरआइनी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा कलअदम करार देने की इस्तदा। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.32 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को तौसी फंड सहूलत से 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी सहूलत के तहत 22 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान को अब तक कर्ज प्रोग्राम के तहत 4.8 अरब डॉलर्स मिल चुके। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की मैशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वुस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान को कारोबारी वुसअत के लिए मुसाबकत को फरोग देना होगा। मुआशी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान तवील मुद्दत मुआशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। महंगाई की शरह 7.2% रहने का तखमीना। ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को। EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम में नुमायां पेशरफ्त की। मुश्किल आलमी हालात और मशरिक़ वुस्ता जंग के बावजूद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान को पानी के मौसर इस्तेमाल, शफाफियत, एहतसाब और मजबूत माली नज़्म-ओ-ज़ब्त पायदार मुआशी तरक्की के लिए नागज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म सहागदार का साउथ एशियन फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंट्स कॉन्फ्रेंस से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब कहा, स्ट्रेटेजिक इस्लाहात, इलाकाई रवाबित और मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त से पाकिस्तान की मैशियत मजबूत हो रही है। SAFA के जरिए इलाकाई ताउन और नौजवान को बाइख्तियार बनाने पर जोर। सहागदार ने पाकिस्तान का खिते में अमन, इस्तेहकाम, मुकालमा और मुआशी ताउन के फ़रोग़ में मुस्बत किरदार उजागर किया। अमरीकी सदर ट्रंप का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी तय पाने का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि फरीकैन में 9, 10 और 11 मई को जंग बंदी रहेगी। सीज फायर के दौरान रूस और यूक्रेन में यौम फतह की तकरीबात होंगी। ये दिन दूसरी आलमी जंग में सोवियत यूनियन की फतह की याद मनाया जाता है, जिसमें यूक्रेन और रूस साथ थे। जंग बंदी के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान 1,000 कैदियों का तबादला होगा। अमरीकी दरख्वास्त पर रूसी और यूक्रेनी सदूर ने इत्तेफाक किया। उम्मीद है ये जंग बंदी दोनों मुल्कों के दरमियान तवील जंग के खात्मे की इब्तदा होगी। रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। दिन ब दिन इस जंग के खात्मे के करीब पहुंच रहे हैं। ईरान को भेजी गई अमरीकी तजवीज़ पर तेहरान का जवाब आज मुतवक्के। मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। सदर ट्रंप कहते हैं ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। सिफारती कोशिशें कामयाब ना हो सकी तो ईरान से मुतालिक पॉलिसी में सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने के लिए तैयार हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए आइंदा 24 घंटे अहम करार। अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार।
مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے آج ایران کا جواب موصول ہو سکتا ہے۔ امید ہے ایران سنجیدہ مذاکرات کی طرف جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے روم میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آپریشن ایپک فیوری ختم ہو چکا۔ گزشتہ رات کے حملے جوابی کارروائی تھی۔ امریکہ پر میزائل فائر کیے گئے تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایران عالمی سمندری گزرگاہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ امریکی بحریہ نے ایران کے 70 ٹینکرز کا راستہ روکا ہوا ہے۔ کسی صورت ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، ہماری توجہ صرف لبنانی حکومت پر ہے۔ مارکو روبیو نے روس یوکرین جنگ بندی میں ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ امریکہ ایران مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق دونوں ممالک 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ مجوزہ معاہدہ 1 ماہ پر مشتمل مذاکراتی عمل کے بنیادی نکات طے کرے گا۔ مذاکرات میں ایرانی جوہری پروگرام، آبنۂ ہرمز میں کشیدگی کم کرنے اور افزودہ یورینیم ذخائر کو کسی دوسرے ملک منتقل کرنے جیسے اہم معاملات زیر غور آئیں گے۔ ایران پر امریکی پابندیوں میں ممکنہ نرمی کا معاملہ اختلافات کا سبب بن سکتا ہے۔ پیش رفت ہوئی تو 1 ماہ کو باہمی اتفاق سے مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ امریکی تجاویز پر غور جاری، حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اعلان کر دیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اگلے اقدامات کا تعین پیغامات کے تبادلے کے نتائج پر ہوگا۔ کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جب بھی سفارتی حل میز پر آتا ہے، امریکہ فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ سب دباؤ ڈالنے کی بھونڈی حکمت عملی ہے۔ کسی تخریب کار کی جانب سے امریکی صدر کو نئی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایرانی قوم کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی۔ ناکہ بندی کے دوران امریکی فوج نے 70 آئل ٹینکرز کو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا نکلنے سے روکا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، کہا 50 سے زائد جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ روکے گئے تجارتی جہاز 166 ملین بیرل ایرانی تیل منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جس کی مالیت 13 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ ایران نے خلیج فارس میں اوشن کوئی نامی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی بحریہ نے خصوصی آپریشن میں ٹینکر کو ایران کی تیل برآمدات اور قومی مفادات متاثر کرنے کی کوشش پر قبضے میں لیا۔ آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی ویڈیو جاری۔ ایرانی بحریہ کے رینجرز اور میرینز نے ٹینکر کو ایران کے جنوبی ساحل کی طرف منتقل کر دیا۔ ظلم کے خلاف جدوجہد ایرانی سرزمین کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں استحصال کی پالیسی کے مستقبل کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ایران کی پالیسی باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی دوستانہ تعلقات کو وسعت دینا ہے۔ جس طرح ایران کے لوگوں کی ثقافت میں رواداری کی جڑیں گہری ہیں، اسی طرح اس سرزمین کی تاریخ میں جبر کے خلاف جدوجہد چمکتی ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں آبنۂ ہرمز کے لیے ایران کا قانونی بل تیار ہو چکا۔ ایرانی مجلس کی سرگرمیاں بحال ہوتے ہی بل اوپن سیشن میں منظور کر لیا جائے گا۔ ایران جنگ سے متحدہ عرب امارات کی معیشت شدید متاثر، 65,000 سے زائد بینک صارفین کو قرض مؤخر کرنے اور مالی ریلیف کی سہولت۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بینک صارفین کو دی گئی رعایتوں کا حجم 1 ارب 69 کروڑ ڈالر ہے۔ حکومتی امدادی پیکج سے ہوٹلنگ، ٹرانسپورٹ اور سیاحت کے شعبے مستفید ہوئے۔ یکم مئی تک 60,559 انفرادی صارفین، 4,335 چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں نے فائدہ اٹھایا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا منشیات سمگلنگ کو روکنے کے لیے تعاون کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور بنگلہ دیشی وزیر داخلہ کے ڈھاکہ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدے کے مطابق معلومات کے تبادلے، مشترکہ انٹیلیجنس آپریشن اور استعداد کار بڑھانے پر کام ہوگا۔ منشیات کی سمگلنگ، منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے معلومات کا تبادلہ ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت 10 سال تک مؤثر رہے گی۔ دونوں ممالک کی باہمی رضامندی سے توسیع بھی کی جا سکے گی۔ مارکہ حق، جرأت، اتحاد اور فتح کی داستان۔
फिजा में गरजते शाहीन, सरहदों पर फौलादी अज़्म, एक और कौम जो सीसा पिलाई दीवार बन गई। जब गरूर टूटा, साजिशें बिखरी और पाकिस्तान अमन, वकार और ताकत की इलामत बनकर उभरा। शाहीनों ने दुश्मन के जहाज ही नहीं गिराए, गरूर भी खाक में मिला दिया। 4 दिन जो तारीख के औराक पर हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। 6 और 7 मई के दरमियानी शब से 10 मई तक अहवाल। पहली बार मसनूई जहानत की मदद से जंग की मुकम्मल मंजरकशी सिर्फ सुनो न्यूज पर। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को मैदान जंग और बयानिए समेत हर महाज पर धूल चटाई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया आवाम को बेवकूफ बनाता रहा। मार्का हक में बदतरीन हजीमत के दौरान मोदी सरकार ने अमृतसर पर पाकिस्तानी मिसाइल हमलों का बेबुनियाद इल्जाम लगाया। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से तरदीद की। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी अमृतसर में गिरने वाले मिसाइल को भारतीय साख्ता करार दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की दुश्मन को दो टोक ललकार। मुल्की सरहदों के मुहाफिज, दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार। 9 मई 2025 को पाक फौज के तर्जुमान ने दुश्मन को वाज़ेह करते हुए कहा, दहशतगर्द भारत ने मफरूजों की बुनियाद पर बिला इश्तियाल हमले से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान अपने वक्त, जगह और अपनी मर्जी के मुताबिक भारतीय जौहरियत का फैसला कुन जवाब देगा। पाक फिजाइया का भी मुल्की खुद मुख्तारी और फिजाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी भी किस्म का समझौता न करने के अज़्म का यादा। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने अक़वाम आलम को लम्हा ब लम्हा आगाह रखकर दुश्मन की बिला जवाब जौहरियत को बेनकाब किया। जायदाद इवैल्यूएशन पर टैक्स मुहतसब के अज़ खुद नोटिस और सदारती हुक्मनामा चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 43 अज़ खुद नोटिस केसेस में सदर मुमलिकत और विफाकी टैक्स मुहतसब को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने जवाब तलब कर लिया। FBR ने आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट पिटीशन दायर की। सदारती हुक्मनामे को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, विफाकी टैक्स मुहतसब और दिगर को फरीक बनाया गया।